шунавандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи Астабори Хуршедро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. чеҳрае ки имрӯз муаррифӣ мешавад, чеҳрае барои ҳама ошно, ҳофизи халқии Тоҷикистон, ҳунарпеша, мутриб Дустмурод Алиев аст. бо ин мақсад ҳоло дар суҳбати мо иштирок доранд як зумра идомадиҳандагони мактаби ҳунарии Дустмурод Алиев аз филармонияи халқии ноҳияи Файзобод ва ҳамзамон адабиётшиноси барои мову шумо шинос Боимурод Шарифзода ва дар паҳлӯи он кас Наврӯзи Дустмурод, фарзанди Дустмурод Алиев ва ҳайати мутрибон, навозандагон ва аз тарафи рост Қурбоналӣ Одинаев ва Файзалӣ Ашуров. ба студияи телевизиони Тоҷикистон хуш омадед. хуб, биёед суҳбатро аз он хусус оғоз кунем ки чун шумо дар ҳамин филармонияи халқӣ кор мекунед, аз шахсияти Дустмурод Алиев бугем ки дар куҷо таваллуд шуданд, кай таҳсилро оғоз карданд, кадом мактаби мусиқиро ба поён расониданд ва умуман як маълумоти мухтасар дар бораи шахсияти Дустмурод Алиев. мо бо устод Дустмуроди Алӣ таи чандин солҳо дар филармонияи халқӣ кор ва фаъолият намудем. бисёр хотирҳои зиёде аз ӯ бо мо боқӣ мондааст ва ин гуна сарояндаи бузург, ин гуна сарояндаи хушовоз, ин гуна сарояндае ки ӯро эътироф намуданд, дар як муддати кӯтоҳ ба қуллаҳои баланди санъат рафта расид ва ноил гашт ва мисли офтоб дар Тоҷикистони мо нурафшонӣ намуд ва берун аз ҷумҳурии мо ҳам нурафшонӣ намудааст ва бисёр шогирдони зиёде тарбия намудааст. агар аз ҷиҳати санъати касбӣ профессионалӣ гирем, агар садои устод Дустмуроди Алӣ тенори лирикӣ буд. инро албатта санъаткорони касбии профессионалӣ мефаҳманд, дарк мекунанд. ин хел овоз камёфт аст ва пурқимат ҳам ҳаст. дар кадом маҳфил мерафтем, дар кадом маъракаҳо мерафтем, дар куҷое ки мерафтем бо хушнудӣ пешвоз мегирифтанд. аз он шабоҳат медиҳад ки мардуми мо аз қадимулаён санъатдӯст буданд. хуб, санъата дӯст медоштанд ва маърифат буданд. чӣ қадар бузургҳо доштем, ҳоло ҳам санъатдӯст ҳастанд. аз о ифтихор мекунам ки чунин устод дорам. тавр гӯем ки дар репертуари сурудҳояшон чӣ қадар суруд аст, мумкин аст гуфтан? зиёда аз 100-200 суруд оҳангу навъҳои устод ҳаст. бештар мазмуну муҳтавои ҳамин шеърҳое ки интихоб мекарданд Дустмурод Алиев, кадом мавзӯъҳоро баррасӣ мекарданд, кадом мавзӯъҳоро фаро мегирифтанд ё ки таҷассум мешуд дар эҷодиёти Дустмурод Алиев? воқеан дар бораи мақому мартабаи шодравон Дустмурод Алиев дар санъати тоҷик мақолаҳо навишта шудаанд, мулоҳизаҳои санъатшиносон вуҷуд доранд. лекин мавриди зикр аст, бояд бигӯем ки нақди суруду мусиқӣ ба тавре ки бояд бошад вуҷуд надошт ва вуҷуд ҳам надорад. дар мо танҳо нақди завқӣ вуҷуд дорад. нақди завқӣ чи яъне ки ҳар кас вобаста ба савияи завқи худ то кадом андоза аз суруду мусиқӣ лаззат мебарад баҳо метиҳад ва мегӯянд ки масалан ин бисёр фора мехонад, овози марғуладор дорад, овози ширин дорад, овози махмалин дорад, мазмуну мавзӯи сурудҳояш ин аст он аст. аммо суруду мусиқӣ ҳам бояд нақди худро дошта бошад. нақди касбӣ. нақди касбие ки масалан ҳоло дар мо то андозаи нақди шеър ҳаст, нақди наср ҳаст. хуб, нақди кинодраматургия ҳам дар мо вуҷуд надорад. нақди драма ҳам дар мо таърихи драматургия ҳастанд кор мекунанд. лекин нақди суруду мусиқӣ ин касби аст ки бояд оне ки ба вақте ки дар бораи мақому мартабаву фазилатҳои сарояндагии ин ё он ҳофиз ё сароянда чизе мегӯяд, бояд савоти хуби мусиқӣ дошта бошад. то кадом андоза овози сароянда дар кадом категория қарор дорад, уна мушаххас карда тавонад. таносуби матнро бо мусиқӣ мушаххас карда тавонад. тарзи адои онро фаҳмонад. ин танҳо ноқиди касбӣ метавонад мушаххас кунад. аз он рӯзе ки шодравон Дустмурод Алиев ба ҷодаи санъат қадам ниҳод, беш аз 50 сол гузашт, сипарӣ шуд. бинед соли 1978 дар синни 28 солагӣ ҳофизи халқии Тоҷикистон шуд. мо он замон ҳоло хонандаи мактаби миёна будем. бисёр машҳур буд. он қадар машҳур буд он рӯзгор ки хуб, аз як тараф дар он замон сатҳи мусиқию суруд мисли имрӯз он қадар баланд нарафта буд. ҳоло бинед масалан
امروز اون دستگاه هایی که برای کارکرد صدا پیدا شدن، اونی که عموما آواز ندارد از اونها سراینده میسازد. بله بله. ممکن است؟ بله. این استودیوهای ثبت آوازی که امروز در گذشته نبود، کاملا نبود. و اون موسیقی اون زمان رو با این زمان مقایسه کرده نمیشود. در عالم صنعت شخص میتواند سواد موسیقی داشته باشد، ختم کرده دانشکده صنعت باشد، اسباب نواخته تواند، سرود خوانده تواند، اما مشهور شده نمیتواند. و در سرایندگی تنها نوتکرار است. یک قریحه خاص، یک مهارت خاص از یک طرف، از یک طرف از همه مهمتر آواز است. اینا هیچ کس انکار کرده نمیتواند. شادروان دستمرود علیف دوستی پدرم بودن. به خانه ما بسیار میمدن. عثمان شریف زاده، قیامالدین چقلف، شادروان. و وقتی که سرود میخوان از 100 متر دورتر هم آوازش همین خیلی بلندی بود که گویا که در بلندگویک سرای میسرایده باشد. همین خیلی یک آواز طبیعی بود، مرغوله‌داری که مثلا همون شمال و اون بادها پیش آوازی را گرفته نمیتونستن. و در همون توی سوره که دستمرود علیف ببرد در بسیار جا اون زمان بلندگویک هم نبود. و در آن روزگار این فنگرام هم وجود نداشت. مثلا از بیگاه تا صبح بعضا سرود میخواند خسته نشده. دیاپازون آوازش هم به آخر بود. من برای چی میگم که من هم کارمند خانه مدنیت بودم اون روزگار. در دوره خانه مکتب میانه بودم. در دوحه ایلاک ما هم خانه مدنیت بود. شادروان عزیز خواجه اونجا بود و منم اکاردیون مینواختم. با این صنعتکاران همکاری داشتم. ما که بچه بودیم می اومد از یک بچه دیهاتی، یک مرد دیهاتی عادی ساده، هیچ فرق نداشت، کبر و نه غرور و نه منمنی و اونقدر مشهور بود ما گمان میکردیم. می اومد یک آدمی عادی بود و دربارش اونقدر میگویند که توی معرکه‌های زیادی را گذرانده است که یگان پول طلب نکرده است. قناعت پیشه بود و جوان مرد بود. من همینقدر که گشتم اونقدر بین دوستان و بعدترم با اونهایی که با دستمرود علی سرکار داشتم درباره او یگان کس سخنی بد نمیگه، چون که هیچ کس را آزار هم نداده است، در بدی هیچ کس فکر هم نکرده است. همچون جوان مرد مشهور بود، واقعا مرد بود، مرد سرنده بسیار مرد بود، دستکشاد بود، خصلت‌های نیکی بود. اما درباره یکم فضیلت بزرگ سرایندگی دستمرود علی همان آوازی است. این آواز نوتکرار بود. واقعا هم ببینید در مکتب سرایندگی ظفر ناظم قرار میگیرد و شادروان ظفر ناظم هم همه وقت میگفت که و همه وقت نوریزا بود. زمانی که تقلید میکردن او را، آوازی رو عیناً تقلید میکردن، بسیار سخت میرسید به او و دو کس را ستایش میکرد، دستمرود علیف و باباجان عزیز فرو. همین دو نفر میگوید در مکتب من اینها واقعا، حتی میگوید که من مخلص دستمرود علیف بودم. من مخلص واقعا هم آواز دستمرود علیف با همه شیرینی خود، با همون بلندی خود، با یک طرزی به خود خاص اونقدر بود که اون موسیقی که در اون صد بلند نبود، اما این آوازی بلند، این آوازی نوتکرار وقتی که به سراید با هم یک رباب با یک دایره هم سرود میخوان، مثل اینکه با یک سیمفون سرود میخوانده باشد. تنها همین آواز همینجوری میپوشون. این چیز نوتکرار است. طغرل احراری میگه که در دهر بهای هیزم و عود یکی است، در مرتبه خلیل نمرود یکی است، بر گوش کسانی که زی غفلت مستند آواز خر و نغمه داوود یکی است. اونهایی که غافلن از جدای صنعت، از جدای سرود موسیقی، برای اونها همه گونه صدا و همه گونه سرود یک صدا میتونه. اما اونهایی که تا اندازه از سرود و موسیقی آگاهی دارن باید خوب بدونن که واقعا دستمرود علیف در صنعت تاجیک یک ستاره تابانی بود. یک درخشید ناپدید شد. از همه بعدش این است که همگی 39 سال عمر دید و آخر سالهای 70 وقتی که مشهور شد، حافظ خلقی شد، سالهای 80 بعد سالهای 85 اصلا رپرتوار خود رو تازه نو میکرد. سالهای 87 یا 88 یک ثبت خوب کرد و یک برنامه خوب در تلویزیون ثبت کردگی بود. تنها از اون برنامه یک سرودش باقی مانده است. به غیر همون یک سرود و بعضی چیزایی که در توی معرکه ثبت کرده دیگه چیزی وجود ندارد. اما اون ثبتایی که در کاست و در توی معرکه هست وجود دارد. بعد از همین چیزها هم ما درباره فضیلت‌های او میتونیم سخنرانی کنیم. اما مهم این نیست که مثلا سراینده چقدر سرود دارد. بعضا همین خیلی میشه که سراینده که 4-5 سرود دارد، با همین 4-5 سرودش در عالم صنعت میماند، مشهور میشه. مثل همینه که در ادبیات کلاسیکی ما صدها هزار شاعران صاحب دیوان هستند. مثلا تمام عمر ما اگر
ورق زنین فقط با ورق زدن عمر ما تمام میشود تمام نمیشه. اما از بین اون صدها هزار تنها 20 نفری آنها مشهور و معروفن. هستن اونهایی که دیوان ندارن، دیوان شعر ندارن، با یک شعرشون باقی مونده در تاریخ میمونه. عالم سنت هم همین است. مثلا با یک سرود، با یک سرود ناب، با یک سرود برجسته، با یک هنر مهارت بلند میتواند که در صحیفه تاریخ موسیقی نام اون سرانده ثبت شود، ابدی شود. و برای همینم مضمون و مندرجه سروده های دوستمراد علیف خیلی گوناگون هستند. اصلا ببینید اون روزگار سالهای آخر سالهای 70 ابتدای سالهای 80 شادروان با شادروان عثمان شریفزاده همکاری داشتن و حتی من اون سالهای طلبه مکتب میانه بودم. یک شعر در گازیته تاجیکستان سویتی نشر شده بود که مرا آواز تو اعجاز تو بر کبک ریز آورد. همین آواز همین اعجاز کبگان رو با پیشت ریز آورد. غزل همین خسر میشه. و واقعا هم دههایی که استاد دوستمراد علیف به دنیا آمدن کبگریز نام دارد و آواز دوستمراد علیف هم مثل کبک است، ناله کبک است. واقعا یک کبکی دری فریاد داره میگه استاد رستم وهاب در یک شعری که امردین میخواند و واقعا هم ناله و صدای او هم با همون کبک مانند است. دایره محتوای از نگاه محتوا سرودهاش همه فراگیر، هم موضوع وطن است، هم موضوع تاجیکستان است، هم عشق است، هم فراق است، هم درد است، هم از شاعران کلاسیک است، هم از شاعران معاصر است. مخصوصا همین از اشعار استاد بازار صابر یک سرودی که از شرشره مویت مینوشم و یک لحن آنقدر زیبا سال 1988 وقتی که 50 سالگی استاد بازار صابر در اتفاق نویسندگان تجلیل می‌گردید ما اونجا شرکت داشتیم. در اونجا شادروان دوستمراد علیف دو سرود خواند. یک تا از شرشره مویت مینوشم و یک سرود دیگر بر متن استاد بازار صابر دوشنبه. هر جا که روان چشم بود سوی دوشنبه. تالار اتفاق نویسندگان خیلی خرد است. برای دوستمراد علیف در اون خیلی تالار میکروفون و بلندگویک ضرور نبود. وقتی که در نزد بلندگویک خواند همه دستانش را در گوشات چون که به حد صدای بلند بعد گفتن که همین جده همین دوستمراد باید که به میکروفون میخوند چون که آواز نهایت بلند. وقتی که دوشنبه گفته که آواز بکشید اونقدر گویا که میترکید همون داخلی همون تالار خور میترکید. اون آوازی بود که واقعا هم و در گذشته هم ببینید در گذشته هم یک شرطی اساسی در سرودن در سرایندگی این آواز بود. مثلا ببینید کریم شش میگن، کریم شش که میگن واقعا آوازی بلند داشته است. وقتی بدونید که شش انسان یکی از دستگاهایی که آواز حاصل میکنه تامین میکنه و بلندی آواز از این تامین میشن. برای همین آواز واقعا هم امروز اگر حال اکثریت کلی سرایندگان که برآمدن اونها رو اگر ما در یک دشت یک بیرون در یک محیط آزاد به بلندگویی اگر گوی سرود خواند آواز اونها رو کسی نمیشنوه. بسیار درست درک کردید. درباره آواز درباره صدای خوش بسیار بنهایت معلومات خوب دادید. ما از شما بسیار چیزا برداشتیم. ما تشکر بگوییم. البته موسیقی میخنداند، موسیقی میگریاند، موسیقی طبابت میکند. استاد ما البته با آوازی مرغوله‌دارش معرفی شد. چطوری که رومی گفته است نغمه خونیاگری بستان سرای مرده بود به سخن جانفزای. البته موسیقی به سخن خوب، به متن خوب، به سراینده خوب با گفتی رومی ما آنقدر وی چیزی ندارد. به بلندگویک صدای مرغوله‌دار داشت، صدای فوران داشت، در دوری 100 متر 150 متر شنونده میتونید. معرکه اگر میرفتیم بعضا معرکه برق خاموش میشد و به برق به همون به بلندگویک معرکه رو وای میگذارم. بسیار درست شما درک کردید که حالا سراینده های ما و فنگرام بیشتر روی نهادن. این البته به ضرر آنها میباشد. ما باید از فنگرام دور شیم، از فنگرام جوانان دور شوند. باید آنها خود به فنگرام مشق کنند، صدا رو سایقل دهند. بسیاری از سخن زیبا گفتید، پرمحتوا گفتید که جوانان ما اگر 4 کس را شنونیم اگر گویم سرود سرا آواز وی فهمانده نمیشه. برای که ویا مشق آواز ندارند. برای آواز که مستحکم شود، آواز فوران شود، آواز برا شود باید که ما مشق‌های آواز رو گذارانیم. درباره نقد موسیقی صحبت کردید. یعنی ایجادیات دوستمراد علی از عمره همون
چهره‌هایی است در صنعت موسیقی تاجیکی به تحقیق به نقد موسیقی نیاز دارد و مقصد یک چهره کشف ناشده است از نقطه نظر علمی، از نقطه نظر علم موسیقی. و در خصوصی همون آهنگ صدای مرغوله‌دارش صحبت کردید و آهنگ‌های، البته آهنگ نیز در معرفی شخصیت، در معرفی موسیقی، معرفی صنعتی که همون شخص پیشکش میکند نقش مهم دارد آهنگ هم. نمی آیی ببالینم، نمی گیری خبر از من، نمی آیی ببالینم، نمی گیری خبر از من. الهی دل به رحمه دهی گردی بتر از من. الهی دل به رحمه دهی گردی بتر از من. من آن مرغم که در صحنه گلستان بود پروازم، من آن مرغم که در صحنه گلستان بود پروازم. تمنای وصالت ریخت آخر بال و پر از من. تمنای وصالت ریخت آخر بال و پر از من. نه من بازم نه تو سیدی، نه من شعرم نه تو اوه. نه من بازم نه تو سیدی، نه من شعرم نه تو اوه. چرا به مروت می گره زین قدر از من؟ چرا به مروت می گره زین قدر از من؟ نمی آیی ببالینم، نمی گیری خبر از من، نمی آیی ببالینم، نمی گیری خبر از من. الهی دل به رحمه دهی گردی بتر از من. الهی دل به رحمه دهی گردی بتر از من. الهی دل به رحمه دهی گردی بتر از من. دهی گردی بتر از من، دهی گردی بتر از من. یادآور میشویم که ما در باره شخصیت دوست مراد علی با یک زمره هنرمندان از فیلارمونی خلقی ناحیه فیض‌آباد به نام نگینه راوپاوا صحبت داریم و همزمان ادبیاتشناسی برای ما و شما شناس با امراد شریف زاده. خب صحبت رو ادامه میدهیم از اون خصوص که محتوای ایجادیات یا اینکه سرودها یا اینکه در مجموع هنری دوست مراد علی رو چی در بر میگیرد؟ من آگاهی ندارم که واقعا اون
сурудҳое ки Шодравон Дустмурод Алиев сароидааст имрӯз ба нота дароварда шудааст, китоб шудааст ё нашудааст, ман дарак надорам, фикр мекунам вуҷуд надоранд. Вуҷуд надоранд, лекин дар шакли пурра вуҷуд надорад. аввалин шеърҳое ки ба оҳанг даровард Дустмурод Алиев ба қалами Лоиқ Шералӣ таълунзо туро ман дӯст медорам, агар тирам ба сар борад туро ман дӯст медорам ва баъдтар сурудҳои халқӣ зиёда мехонд, сурудҳои халқӣ мехонд, баъзан сурудҳои ишқие ки сурудҳои устоди Зафар Нозимро бо лаҳҷаи ба худ хос, бо лаҳни ба худ хос. Муҳтавои сурудаҳои Дустмурод Алиев ҳам ватандӯстонанд, ҳам ишқиянд, ҳам ахлоқиянд, ҳам иҷтимоӣ ҳастанд. Бимон ман сӯзаму ту дар амон бошӣ он қадар муассир адо менамояд ки матн воқеан ҳам барҷаста мешавад. ё ин ки масалан як суруд аз бар матни шеъри Муҳаммад Ғоиб дорад. Он замон Муҳаммад Ғоиб ҳоло хеле шоири ҷавон буд дар он рӯзгор. ту ҳасти орзуи мушкили ман, туро бояд нигоҳ дорад дили ман. бинед матн хеле матни сода аст, матни оддӣ аст, лекин он қадар барҷаста аст ки воқеан ҳам таъсир мекунад инсонро. ҳол мо бояд як чизи дигаро бигӯем ки сарояндаи мумтоз, сарояндаи моҳир ҳама гуна матнеро ки ба оҳанг медарорад вай барҷаста мешавад. матнҳое ки аслан ҳеҷ арзиш надорад, агар дар алоҳидагии онҳоро монем, онҳо ҳеҷ арзиши ҳунарӣ баъзан надоранд, лекин вақте ки дар қолаби оҳанги барҷаставу зебову муассир медарояд, он қадар дилкаш мешавад, он қадар таъсирбахш мешавад, он қадар вирди забон мегардад ки худи гӯяндаи он матн ҳеҷ бовар надошт ки як матни оддиаш ин қадар вирд мешавад. ва инҷа бештар ҳунари сароянда аст. ҳоло масалан мо вақте ки дар бораи устод Бозор Собир мегӯем, бинед ҳеҷ як ҳунарманди дигаре мисли устод Саидқул Билол ин қадар бо як маҳорати баланд тамоми он суруда 50 суруди уна 50 шеъри уна дар доираи оҳангҳои даровардааст ки ҳамаи он оҳангҳо дар ҷои худ нотакроранд. ва мутаассифона мисол ҳамин хизматҳои Саидқул Билол ҳам ҳоло дар нақди мусиқӣ қадр нашуданд, баррасӣ маърифӣ нашуданд. ана ҳамин аст фазилати сарояндагӣ. яъне ки баъзан мешавад ки шоир як матлабро мехоҳад баён кунад, дар китоб мемонад, чунки кулли мардум китоб ки намехонанд. агар хонанд ҳам масалан аз он шояд таъсир намед, лекин вақте ки як сароянда матнро гирифта ба оҳанг медарад, вирди забон мекунад, ин хизмати бевосита сароянда аст. ташаккур. умед аст ки мусиқашиносони касбии мо бо бардошт аз суҳбатҳое ки мешаванд, бо он масъулияте ки худашон доранд, таваҷҷӯҳ мекунанд на танҳо ба эҷодиёти Дустмуроди Алиев, ҳамсамон ба дигар чеҳраҳое ки ҳамсол ҳастанд ва имрӯз ба муаррифии бештар, яъне эҷодиёти онҳо ба нақди мусиқӣ бештар ниёз дорад, таваҷҷӯҳ мекунанд ва ин корро ки масъулияти ҷонии онҳо аст, вазифаи ҷонии онҳо аст, ба самон мерасонанд. дар суҳбати мо фарзанди Дустмурод Алӣ, Наврӯзи Дустмурод иштирок доранд. хуб, аз Наврӯз мепурсем дар бораи шахсияти падарашон, дар борае ки ҳамин мактабро имрӯз идома медиҳанд, аз сурудҳои Дустмуроди Алӣ бозхонӣ мекунанд, чандин тои онро мо медонем. хуб, биё дар ҳамин хусус суҳбат кунем ки ҳамин завқи пайроҳаи падар аз куҷо ба дили шумо роҳ ёфт ва имрӯз чӣ таваҷҷӯҳ ё чӣ муносибате дар ҳамин росто шумо доред? вақте ки падарам шӯҳратманд буданд ва овозадор шуданд, ман хеле хурд будам дар он лаҳза. хотираҳоро ҳамавақт аз ёру бародарон, аз модарам, аз хешу таборон пурсон мешавем ва чӣ гуна шахсият будани он кас ва сухан дар бораи суруд ва пайравии падар меравад. дар ин ҷо сурудҳои падарро ҳамавақт гӯш мекунам ва шабу рӯз гӯш мекунам ва дар бораи машҳур шуданаш бошад, ин заҳматҳои кӯшишҳои шабонарӯзӣ
падар мебошад ки мисол ба ҳамин мартаба шӯҳратманд гаштанд. худи шумо имрӯз ба ҷуз аз кумитаи телевизион ва радио боз дар куҷо фаъолият мекунед вобаста ба самти худатон? вобаста ман баъд аз хатм кардаи консерваторияи миллӣ аввалин бор ба филармонияи халқии ноҳияи Файзобод ба кор шурӯъ намудем ва дар он ҷо пас аз як сол сафари кории пешвои муаззами миллат муҳтарам президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмон мо дар он ҷо дар назди он кас баромад кардем. соли 2013 буд ҳамин кор. моро ба кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба кор равона карданд ва айни ҳол дар ансамбли дарёи кумитаи телевизион ва радио кор ва фаъолият намуда истодам. боз бо устодон ва ҳунармандоне ки дар гирду атрофи падар ҳамкасб буданд дар ноҳияи Файзобод, бо онҳо мисол бо акаи Қурбоналӣ Одинаев, бо акаи Абубакр Гулонов, ина чӣ хеле ки шумо мебинед, бо мутрибони ҳамин ҷои истодагиҳо кор ва фаъолият намуда истодаем. як сола будед ки устод аз олам даргузаштанд. бале. яъне ки шумо аз ҳамин мактаб огоҳ набудед. чӣ шуморо водор кард ки маҳз бояд ҳунарпеша шавед, сароянда шавед? модарам гирифта оварда дар мактаби мусиқӣ ба номи Миратулло Атоев супоридам ва ман ба дӯши худ ҳамин ҳунарро, ҳамин касбро қабул намудам ва гуфтам ки ҳамин ҳунар барои ман қарз аст, барое ки ҳеҷ кас набуд ки ҳамин ҳунарро пеша намояд. худи шумо завқ надоред ба мусиқӣ? завқ дорам, албатта ин завқ оҳиста оҳиста пайдо шуд. аз сурудҳои падаратон бештар бозхонӣ мекунед. ҳоло ягон суруд метавонед ки барои бинандагон аз ҳамон репертуари устод манзур кунед? албатта. кадом сурудро? мо ҳамаи сурудҳои падарро замзама мекунем, бозхонӣ мекунем дар маъракаҳо ва дар чорабиниҳо. чанд суруде ки тайёр намуда истодаем дар ин ҷо зибо бо мутрибон, бо навозандагон тайёр кардем ва пешкаши шумо мегардонем. марҳамат, сана дар ихтиёри шумост. раҳмат. شمالی لالزار آب باشد با من چی زمستانش بهار باشد با من چی زمستانش بهار باشد با من شفق در پیرهان آروزم بسانی عزیزم انتظار باشد با من چی عزیزم انتظار باشد با من چی
اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست می‌دارم اگر چرخم بیازارد تو را من دوست می‌دارم اگر چرخم بیازارد توی منی گل تسلای منی گل تو یک توی منی گل تسلای منی گل اگر جانم رمق دارد تو را من اگر جانم رمق دارد تو را من دوست می‌دارم اگر ارزی نیازی من همه سوزو بدازی من اگر ارزی نیازی من همه سوزو بدازی من بگو تو را من دوست می‌دارم بگوشی تو نمی‌فارد تو را من دوست می‌دارم اگر گردونی دنیا گم نمیگذارد که خوش باشم گذارد یا نمیگذارد تو را من دوست بدارم هستم در خال ابرویت هستم بر شلهی مویت هستم بر چشمی خمارت تو را من دوست می‌دارم هستم بر چشمی خمارت تو را من دوست می‌دارم تو را من دوست می‌دارم یک حکمت است که بسیاری آن را می‌دانند اینکه اقتدار یا اینکه قدرت در همبستگی است. اساس همبستگی محبت است، عشق است، مهر است و این عشق، این مهر از محیط عائله آغاز می شود، بعد با دیگر محیط ها دامن پهن می کند. محض به همین خاطر است که
ватанро ба мафҳуми модар ва модарро ба мафҳуми ватан баробар медонанд, ҳамсанг медонанд. хуб, пас аз оне ки устод Дустмуроди Алӣ аз олам даргузаштанд, намаги 1 сол баъд, соли 1990, дар ноҳияи Файзобод мактаби Дустмуродхонӣ ташкил шуд. дар он маҳфили Дустмуродхонӣ аз гӯшаҳои гуногуни Тоҷикистон меомаданд ва санъате ки Дустмуроди Алӣ онро зинда кард, эҷод кард ва ба мардум эҳдо намуд, онро нигоҳ медоштанд, зинда нигаҳ медоштанд. хуб, ва дигар чизе ки ҳаст, ин ки аз мактаби ҳунарии устоди Шодравон Зафар нозим аст ва дар пайравӣ ба ин мактаб услуби хоси худро дорад, мактаби хоси худро эҷод кард ва маҳз ба ҳамин хотир то имрӯз маҳбуб аст, то имрӯз аз Дустмуроди Алӣ ёд мекунанд. биёед дар ҳамин хусус суҳбат кунем аз таносуби ҳунарӣ байни устод Зафар Нозим Нигина Раупова. Дустмурод Алиев умри тӯлонӣ надид ва бисёр сурудҳое буд ки дар гулӯ монд, берун наомаданд. аз дигар тараф бинед ҳастанд сароянагоне ки дар музофотанд, берун аз пойтахт ҳастанд, дар марказ ҳастанд, дар ноҳияҳо ҳастанд, дар деҳаҳо ҳастанд ва онҳое ҳастанд ки дар пойтахтанд, фаъолият доранд. фаъолияти онҳо дар пойтахт аст, дар марказ аст. албатта барои онҳое ки дар пойтахт, дар марказ фаъолият доранд, шароит беҳтар аст, имкониятҳо беҳтар аст, имкониятҳои сайқал додани маҳорату репертуар ҳаст, ҳамкориҳо ҳаст. Шодравон дар ноҳияи Файз, тамоми ӯ дар ноҳияи Файзобод буд. агар мо мехоҳем ки посухи илмӣ ба ҳамин масъала диҳем, онче ки шумо гуфтед, қобилият модарзодӣ мешавад. масалан, завқи инсон модарзодӣ нест. ҳамаи инсонҳо як нав завқ доранд, фақат завқ бояд тарбия ёбад. агар ин завқ тарбия ёбад, баланд мешавад. агар тарбия наёбад, дар ҳамон сатҳи поён мемонад. дар шинохти шеърам, дар тамоми олами мусиқӣ, шеърам, сурудам, мусиқиам, ҳайкалтарошиям, рассомиям, илми равоншиносӣ ё ки психология мавзӯи қобилиятро таҳқиқ мекунад. яъне ки қобилият мавзӯи илми психология аст, равоншиносӣ аст. равоншиносон қобилиятро ба 3 дараҷа тақсим мекунанд. 3 дараҷа. ягон дараҷаи қобилият ин қобилияти репродуктивӣ аст. кулли инсон ин қобилиятро дорад, ҳама инсон дорад. баъди қобилияти репродуктивӣ қобилияти эҷодӣ сар мешавад. баъд аз ҳама дараҷаи баланди қобилияти нобиға аст. нобиға, нубуғ ё ки гениал насти русӣ ки мегӯянд. ин нобиға дар 100 сол, дар 200 сол, дар 300 сол як бор пайдо мешавад. мисол дар адабиёти классик мо агар амиро ба шеър гирем, мисол рӯдакӣ нобиға буд, чунки дар як замини холӣ омад, мӯъҷизаҳо кард. сино нобиға буд, мисол хоқонӣ нобиға буд, бедил нобиға буд. инҳо касоне буданд ки сайри табиии шеърро комилан дигар мекунанд. ва қобилият бинед, вақте ки дараҷаи қобилият баланд мешавад, нобиғаҳо ба ҳама чиз ба осонӣ ворид мешаванд. дар 8 солагӣ аллакай корҳое мекунад ки мӯъҷизаҳое мекунад ки як нафари 60 сола 70 сола карда наметавонад. яъне қобилияти нобиға аст. дар эҷоди дар соҳаи санъат чӣ? дар соҳаи санъат ҳам қобилият метавонад, аксарияти сарояндагон қобилияти репродуктивиянд. ино фақат заҳмат мекашанд, машаққат мекашанд, меҳнат мекунанд, як репертуарро месозанд, суруду мусиқӣ мекунанд барои як давраи муайян. онҳое ки қобилияти эҷодӣ доранд, фарқ мекунанд аз қобилияти репродуктивӣ. инҳо мо гуфтем ки як нав истеъдоде ҳаст ки овози хуш дорад, овози бисёр форам дорад ки он фақат худододӣ аст. он фақат масалан мо метавонем ки агар дар спорт машқ мекунад, паҳлавон мешавад, чемпиони ҷаҳон мешавад, агар дар олами суруд اون آواز اگر خداداد نباشد اون دیگر حاصل کرده نمیشد. اون مشق آوازی که میکنن ممکن آواز کمی سایقل میدید، اما آواز خدادادی که دستمراد داشت اون چیزی فطری او بود، فطری او بود. برای همین هم در حال اگر قربانعلی در ابتدا گفتن که تنوری لیریکی گفتن، آواز تنوری لیریکی گفتن، واقعا هم آوازی بود که من یاد دارم از نوتای لیا میگرفت قریب 1.5 اکتاو پایان میرفت. بلند بود، آواز بلند بود. 1.5 اکتاو بالا پایان میرفت. بعدتر آهسته آهسته با گذشت زمان آواز کمی باز غوض‌تر شد. با وجود همین شیرین‌تر شد. آواز بس شد و شیرین‌تر شد. با شیرین‌تر شد. لیکن با وجود همین هم
ظفر ناظم هم در همین مکتب بود. آواز ظفر ناظم مثلا سالهای 50 بینید، بعد سالهای 70 80 بینید، فرق میکنه. دوست مراد علی در پیروی همین مکتب اومد. بینید در علم در یونان، این در افلاطون و ارسطو میمسیس میگفتن. میمسیس، این میمسیس را در اروپا تقلید ترجمه کردن، لیکن نه فارابی محاکات ترجمه کرد. تقلید این است که همه مخلوقات عالم با تقلید فعالیت سر میکنن. کودک هم مثلا با تقلید کلانسول، پرنده هم مثلا با تقلید مادر با پرواز. لیکن در جهان میگه بال و پر خیش کشودن آموز، باید بال و پر خیش رو کشوه. اونهایی هستن که عیناً با آواز ظفر ناظم تقلید کرده سرود میخونن، عیناً با آواز دوست مراد علی تقلید کرده میخونن شویدن و دیگر تغییر نیفتن. یعنی اینو در عالم ایجاد مکتبی سبک خود را پیدا نکردن. در پیروی با احمد ظاهر ببینید چقدر سرایندگان کوشش کردن، همه اونها موفق نشدن. مثلا شادروان کرامت الله قربانov موفق شد که یک مکتبی خاصی سرایندگی خود را در پیروی با مکتبی احمد ظاهر و در من فکر میکنم در پیروی با مکتبی ظفر ناظم دوست مراد علی یگانه سراینده بود که واقعا خیلی کامیاب گشت، یک سبک و شیوه خاصی سرایندگی خود را پیدا کند. استاد ظفر ناظمov مکتبی اکاشریف جوراєв را داشت. اکاشریف جوراєв شخصی بزرگ بود، صنعتکاری بزرگ بود. ما از وی یادداشت نشده نمیتونیم، حقوق هم نداریم. شاگردانی او ابراهیم کابلیوف، عبدالله نظریوف، ظفر ناظمov و دیگران بودند. استاد ظفر ناظمov میگه ما یادداشت میشیم بابا جان عزیزوف و الان شادروان دوست مراد علی سلسله بندی. این بعضن شما درست قید کردین که بعضن شخصانی هستند که در مکتبی استاد ظفر ناظمov سرایندهی کردن و موفق نشدن، در مکتب دوست مراد علیوف سرایندهی کردن موفق نشدن. این از مهر و محبتی به اندازه نسبت به همون سراینده داشتن است. وقتی که ما آواز خوش، موسیقی فورم رو حس میکنیم، احساس مینماییم، به اختیار دل ما او سرود را میسراید. وقتی که ما شب خواب میرویم، چشم رو میپوشیم خواب میرویم، در خوابمون ما وای سرود آهسته آهسته زمزمه شده رفتن میگیرد. زندگی کردن به موسیقی این حیات نیست، به موسیقی به سرود البته به درک طبیعت، به درک اون وقتی و این لذت معنوی. بله و استاد ما به نهایت فصل بهار را دوست می‌داشت. وقتی که فصل و طبیعت میرومد، وقتی که بهار میشد طبیعت میرومد سیر و گشت میکرد، میومد بعد از اونجا گشت اومدنش یک آهنگی نو پیدا میشد. هر وقتی که ما مشق میکردیم با استاد، وقتی که هر وقتی که بهار یک کوه میرومد، یک سیاحت میرومد، از اونجا برمیگشت یک آهنگ نوی عجایبی زیبای پیدا میشد که اینا ببینید که تاثیر طبیعت هم البته با انسان یاری میرسوند. البته کدومی که طبیعت رو دوست میدارد، زیبایی رو حس میکند و البته با این چیزا کامیاب میگردن. من فکر میکنم که استاد به نهایت شخصی یک شخص جوانمرد گفتید که یک شخصی جوانمردی بود که دلی پاک داشت، نیتی نیک داشت، با همه برابر بود، با کودک هم با کلانسال هم حس نمیکردی که همین انسان سراینده است، حس نمیکردی که همین انسان چقدر مشهور است، چقدر خاکسار بود، چقدر مهربان بود، چقدر میخواست یار با کمک کند، یاری رساند با کمبزاعتان، با کمبغلان. وقتی که ما معرکه می رفتیم از اونجا می اومدیم با همون کودکای بی پدر و بی مادر و مبلغ یک تقسیم میکرد میداد. این چیزا در وای من هست، در خاطری من هست. قابلیت ایجادی واقعا هم داشت، چون که همون آهنگایی که ایجاد کرد، اون سبک خاصه سخنوری که ایجاد کرد با وجود آورد، یعنی که از درجه تقلید بیرون برآمد. هست سنت، هست نوآوری. یعنی که انعنه و نوآوری میگن. اگر در سنت نوآوری نباشد بی ارزش است، ارزش نداره. واقعا قابلیت ایجادی داشت. متاسفانه اون وفا نکرد که از یک طرف شرایطی خب مضافات بود، از دیگر طرف اون زمان هم یک زمان بود، زمانهای بازسازی و خب دیگر یک در دهه و در قشلاق که باشد، در مضافات که باشد، از این معرکه به اون معرکه، از این چورابینی به این چورابینی، همه خیلی دیگر روزها میگذرن، عمر میرود. لیکن متاسفانه چون که اون سرودهای چند سرودی که از باقی مانده است گواهی قابلیت بلند ایجادی داشتنش هست. و این روز بسیار خرسند از اون هستم که من فرزند چون نوروز جان با سبک با آواز خود سرود میخونه. این همین خودش مثلا این آهسته آهسته من باور دارم که او از درجه
تقلید پدر بیرون میبرن. حالا مثلا تقلید آواز پدر نمیکنه، آواز اول در ابتدا برآمد با آواز خود رفته ایستاده است. من باور دارم که همین مکتب رو وقتی سر خلق میدهد باید یک شیوه خاص دیگر پیدا شود. تا حاضر پیدا نشده است در مکتبی دوستمراد، در شیوه سرایندگی دوستمراد الیف یک چیزی که تازه برآمده باشد نیست. من باوری دارم که در آینده نوروز جان همین کار را به انجام می‌رساند. گفتید که غیر اختیار انسان یا هنرمند با سرود این یا آن هنرمند ذوق می‌بندد و می‌سراید. شما چی بازخوانی دارید از همین ایجادیات دوستمراد الیف؟ در مکتب میانه می‌خواندم در صنف هشتم از رادیوی مکتب سرودهای شادروان دوستمراد الیف صدا دادم و من به اختیار با سرودهای استاد دلبستگی پیدا کردم. مهری که از استاد دوستمراد الیف در دل من جای گرفته است، دیگر من یگان به فکرم یگان سراینده رو من خیلی در دل خود جای دادن نمیتوانم. تا حال من سرودهای استاد شادروان دوستمراد الیف رو میسرایم و در همین مکتب آهنگ‌ها هم ایجاد کرده ایم و البته جوانان رو نیز تربیت کردن در کار در این ساحه، در این رویه. من فیضلی جان اینجا ده حضور دارن، پسرشون حضور دارن و باز چند شاگردان دیگر هم هستن از مکتب صنعت که آینده آنها نیز روی صحنه تاجیک برآمده صنعت و فرهنگ ملت تاجیک را معرفی می‌نمایند. شما حالا از ایجادیات خودتان منظور بینندگان میکنید یا اینکه از رپرتوار استاد دوستمراد الیف؟ از استاد دوستمراد الیف. من مرحمت. جمالی به زوالت لاله کسار ناز، کاکلیم برفشاند سنبل گلزار ناز، کاکلیم برفشاند سنبل گلزار ناز. سودا شد بلنده جان خریدار وصال، اهل سودا شد بلنده جان خریدار وصال، قامت تو را صحنی رسته ای بازار ناز، قامت تو را صحنی رسته بازار ناز.
ҳукумати мамлакат ба соҳаи фарҳанг ки мусиқӣ як ҷузъи хеле бузурги ҳамин соҳа аст, ҳамеша таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад ва ба он нафароне ки дар муаррифӣ дар пешбурди кори фарҳанг саҳми арзишманд дорад арҷ мегузарад, аз ҷумла ба шахсияти Дӯстмурод Алиев. имрӯз яке аз мактабҳои мусиқӣ дар ноҳияи Файзобод ба номи Дӯстмурод Алӣ аст. яке аз ҷомаатҳои деҳоти ноҳияи Файзобод ба номи Дӯстмурод Алиев аст ва ҳамзамон дар роҳе ки дар назди ҳамун деҳае ки Дӯстмурод Алӣ ба дунё омаданд, деҳаи Каприз, роҳи байни шаҳри Ваҳдат ва ноҳияи Файзобод, нимпайкара ё ин ки муҷассамаи Дӯстмуроди Алӣ гузошта шудааст ки ҳамаи ин аз таваҷҷӯҳ, ғамхорӣ ва қадршиносии ҳукумати мамлакат, роҳбарияти ҳукумати мамлакат ба аҳли фарҳанг, ба аҳли зиё, ба он афроде аст ки дар ҳамин соҳа заҳмат кашиданд, махсусан ба Дӯстмурод Алиев. хуб, имрӯз аз ҳунари волои Дӯстмуроди Алӣ суҳбат кардем, аз мазмуну муҳтавои эҷодиёти Дӯстмуроди Алӣ суҳбат кардем ва изҳор шуд ки суҳбати мо бо ҳунармандони филармонияи халқии ноҳияи Файзобод ба номи Нигина Раупова сурат гирифта истодааст ва дар ин ҷо чандин ҷавононе ҳастанд ки ҳам мутриб ҳастанд, ҳам ҳамин мактабро пеш мебаранд, дар ҳамин мактаб ташаккул меёбанд. биёед аз ин хусус суҳбат кунем ки имрӯз ҷавонон ба ҳамин санъат, ба мусиқӣ умуман ба мактаби ҳунарии Дӯстмурод Алиев чӣ гуна таваҷҷӯҳ доранд? бемураббӣ зери гардуну табар натвон шудан моҳи навро рафта рафта чарх оламгир кард. ба фикри ман чунон устод қайд кардан, ҳеҷ кас ягон касб на санъат, балки ӯ усто аст ё як чиз беустод намешавад. мо ҳамин касби санъаткориро пайравии ин устодо дорем. ин касб аз хурдӣ дар дили ман ҷо гирифт ва вақте ки ҳар вақт ҳар гоҳи сурудои устодро гӯш мекардам, боз ҳам завқ шавқи санъат дар дили ман ҷо мегирифт ва бо кӯмаки дастгирии устодон ҳамкасбон бо мо кӯмаки дастгирӣ мекунанд. ба маврид аст ки аз ҳайати ҳамкорон хоҳиш кунем ки яке аз сурудҳои Дӯстмурод Алиевро манзури бинандагон гардонанд ва пас аз он мо суҳбатамонро идома диҳем.
ҷавононе ки имрӯз санъаткор ҳастанд, ҷавононе ки дар ҳамин ҷода қадам наҳоданд, чӣ масъулиятро, чӣ рисолатро, чӣ вазифаро дар ё ки нисбат ба ҳамин идома додани аз як тараф мактаби ҳунарии суннатӣ навоварӣ кардан дар ҳамин санъати мусиқии тоҷик аз нигоҳи шумо чӣ масъулият, чӣ рисолатро бар дӯш доранд? олаби суруду мусиқӣ ҳам мисли дигар шохҳои санъат амри зебоӣ аст, пеш аз ҳама амри зебоӣ аст. бояд бидонанд ки танҳо чизи асил метавонад поянда бошад. ҳадаф аз эҷод чи аст? бақои ном аст. ҳадаф аз эҷод бақои исм аст, ҷовидона мондани ном аст. дар шеърам, дар адабиётам, дар санъати мусиқиву ҳамаст, дар ҳамаи соҳаҳо яъне бояд ки номро чиз накунад. барое ки ном ҷовид бошад, бояд он маҳсули зеҳн агар бошад ё маҳсули эҷоди масалан суруду мусиқӣ бошад, асолат дошта бошад, яъне олуда набошад. барое ки асолат асил бошад, дар он ҷо бояд заҳмат кашид, заҳмату машаққат. ҳоло бинед, дар илми мо масъалаи илҳом аст ва масъалаи машаққат аст. мегӯяд илҳомаш баланд мешавад, як чӣ мегӯяд. ин гап комилан ғалат аст. илҳом чист? илҳом майли шадидест ки дар натиҷаи ҷазба ҳосил мешавад. яъне ҷозиба як чиз инсонам мекашад, илҳом пайдо мешавад барои анҷом додани коре. масалан шоир як манзараро мебинад, он манзара оно ҷазб мекунад, илҳом пайдо мешавад ки ҳамон манзараро тасвир кунад. ана ҳамин илҳом ҳамин як лаҳза аст. боқӣ 98% фақат машаққату заҳмат аст. масалан ҳатто бузургтарин суханварони асримонагии моро бинед, ки масалан мегӯяд ки анварӣ мегӯяд, чун ман ба раҳи сухан фарозоям, хоҳам ки қасидае биороям, эзӣ донад ки ҷони мискинро то чанд аною ранҷ фармоям, 100 бор ба уқда даршавам то ман аз уҳдаи як сухан бурун оям. яъне ки заҳмату машаққат аст. ё ки вақте масалан ҳофиз мегӯяд ки дӯш вақти саҳар аз ғусса наҷотам додан ва дар он зулмати шаб оби ҳаётам додан. бинед, чашмаи оби ҳаёт, оби зиндагӣ бахше ки хизр хӯрд, ҷовидонӣ шуд, дар зулмат буд, дар торикӣ буд. он заҳмати шаб, зиндадории шаб, заҳмат аст. ин ҳамин хеле ки гӯем ки мо масалан истеъдод дорем, мо илҳом омад, мо суруд эҷод кардем, ин як чизи лаҳзаина аст. ҳатман дар паси он заҳмату машаққат талаб мешавад. ва заҳмату машаққат ки агар набошад, он чи ки дар эҷод аст, дар суруду мусиқӣ аст, он поянда нест, як лаҳзаина аст. барои ҳамин ҷавонони мо бояд ки заҳмату машаққат кананд, ашк кашанд, хоҳ қобилияти эҷодӣ ҳам дошта бошанд, хоҳ қобилияти репродуктивӣ ҳам дошта бошанд. ҳатман бояд ки заҳмату машаққату азобро пеша кунанд, яъне бедорхобӣ кашанд, машқ кунанд, тармим кунанд, то ин ки як чизи асил аз онҳо боқӣ монад. ва ине ки то каном андоза онҳо дар ин ҷода ноил мешаванд, боз ба савияи завқи онҳо вобастагӣ дорад. мо гуфтем ки завқ як эҳсоси рӯҳонӣ ва ботинии инсон аст, дар вуҷуди ҳамаи инсон аст, ба тарбия ниёз дорад. оне ки як суруди кӯчагӣ завқи як суруди кӯчагӣ дорад, ба ҳамун аз он болотар дигар намеравад, фақат аз ҳамун чиз лаззат мебарад. масалан мусиқиҳои асл, масалан аз симфония ҳеҷ кас лаззат намебарад. барое ки мо масалан аз симфония лаззат барем, бояд саводи хуби мусиқӣ дошта бошем, дарк карда тавонем, ҳатто иҷро карда тавонем то андозае ки баъд аз он лаззат мебаред. ҳамин аст. бинед, завқ, барое ки завқ баланд шавад, бояд дониш лозим мешавад. барое ки дониш баланд бошад, бояд бихонад, боб хониш дошта бошад. яъне бинед, ҳама инҳо пай дар ҳам ҳастанд. пай ҳам дар меҳвар заҳмат кашидан аст, талош доштан аст. хуб, воқеан ҳамин тавр аст. имрӯз барои ҷавонони мо ҳамаи имкониятҳо фароҳам оварда шудааст. фақат ин ки омӯзем, заҳмат кашем ва бар поси ҳамаи ин шароитҳо, имкониятҳо, таваҷҷӯҳу ғамхориҳо ҳамин санъатро муаррифӣ кунем, ҳамин фарҳангро муаррифӣ кунем ва дар обод кардани гӯшае аз ватан ба манзури соҳаҳои он аст ки мо хоҳ иқтисодшиносем, хоҳ адабиётшиносем, хоҳ санъаткорем, хоҳ дар ҳар ҷодае кор мекунем, дасти созанда дошта бошем.
بینندگان گرامی، در اینجا صحبت ما با اهل هنر فیلارمونی خلقی ناحیه فیض‌آباد به نام نگین رابها در خصوص شخصیت و ایجادیات حافظ خلقی تاجیکستان دوستمراد علیف به پایان میرسد. در صحبت ما بودند با امروز شریف زاده، ادبیاتشناس، نوروز دوستمراد، هنرمند و فرزند دوستمراد علیف، قربان علی آدینایف و فیض علی اشرف. برنامه نوبتی از تبار خورشید در اینجا به پایان میرسد. به شما سعادت، روزگار آباد و آسوده و همیشه صدای یا اینکه تنین خنده طفلکان در خانه آباد شما را آرزومندیم. برنامه‌های دیگر تلویزیون تاجیکستان ادامه دارند.